Okay. Hello everyone. Welcome to Devtopia Interlude episode 2. The Interlude is just ከሜን ኤፒሶዶቹ ውጪ ከሜን የገስቶቹ ጋር ካለን ኤፒሶዶች ውጪ ጀነራል ላይክ ኒው ቴክ በዚህ ሳምንት አዲስ የመጡ የቴክ ኒውስ ምናምን የምናወራበት this is a podcast where we do that. And በዚህ ሳምንት we have a good show for you planned. And Devtopia. Welcome to episode 2. ያለፈውን ኤፒሶድ ካላያችሁት ይሄንን ካያችሁት በኋላ ሄዳችሁ I guess ለውጥ የለውም ኮንቲኒቲ የለውም so this is gonna be the fourth episode in the channel. ቶታል ሁለት ቱ ዴቭቶፒያ ፖድካስት እና ቱ ኢንተርሉድስ ማለት ነው so አራተኛው ኤፒሶድ ነው thank you for the support continued support ጥሩ like subscribe ያረጋችሁ ነው I think we're getting near 1000 subscribe almost 1000 አሁን 700 ላይ ገብቷል okay nice I think ስለዚህ subscribe አድርጉ ካላረጋችሁ so that you can get notifications episode በለቀቅን ቁጥር anyways thank you very much for watching okay ስለዚህ የዛሬው ፕሮግራም ምን እንደሚሆን እስቲ I guess the big news በዚህ ሳምንት ያለው የታይፕስክሪፕት የጎ ሪራይት ነው right we're gonna have a lot to talk about on that topic. I guess ሌላ ጄማ ሞዴል አለ like AI news ላይ አዲስ ሪሊዝ የተደረገ ሞዴል another thing I heard about was Ubuntu is like using a bunch of Rust alternatives for their ሲስተም ኮምፖነንቶቻቸው ላይ ያሉ እንትኖችን የረስት ቤዝ ቱሊንግ ላይ like choose እያደረጉ ነው ከዛ so that was interesting እና በጣም I think በጣም exciting week ነበረ በዛ I can't wait to talk about it with you especially ባለፈው ኤፒሶድ ላይ actually ማንሳት የፈለኩት የነበረው is the Rust እና Rust developers and C maintainers of the Linux kernel ተጣልተው ነበር have you heard about that it's like የሆነ ድራማ ነበር ከባድ ነው ባለፈው ዕለት ስለሱ ላወራ ነበር ግን we ran out of time hopefully this episode ላይ እናነሳዋለን other than that so I think we should talk about these things okay so let's talk about the first one. Let's start from the first one. So they rewrote the TypeScript compiler TSC. It was originally written in TypeScript. I guess before TypeScript it was already written, it was probably written in JavaScript, so they rewrote it in TypeScript. ከዛ በኋላ now they rewrote it in Go to have it be like a native and just I think they were just looking for the performance ነው የፈለጉት ፈጣን የሆነ ቱሊንግ ነው የፈለጉት and now it's just interesting. It's like generally specifically Zilla is like I guess they are saying like 10x improvement depending on the code base. I've seen 8 times, 13 times. So some 15 somewhere in between. As a non-TypeScript developer, ማለት ነው 10x improvement ሲባል speed improvement ሲባል ምን ላይ ነው specifically? So ለምን እኔ በጣም misleading ፖስቶች ስላየው clear up እና so there were posts and videos saying like TypeScript just got like 10x faster now. It's like that's not what actually happened. That's not like የሆነ የኔ አሁን የሰራሁት አንድ የታይፕስክሪፕት ቱላችሁ ምናምን በአዲሱ በኔቲቭ ጎ ኮምፓይል ስታደርጉት ዩር አክቹዋል ሪዞልት የምታገኙት እሱ 10x ፋስተር አይደለም እሱን እንደውም they're aiming to be like identical እንዲሆን ነው የሚፈልጉት like የታይፕስክሪፕት ቨርዥኑ TSC ኦሪጂናል TSC ኦሪጂናል እና TSC ጎ የሚሰጡት result ተመሳሳይ እንዲሆን ነው የሚፈልጉት what they're actually saying የትንሽ ኢምፕሩቭመንቱ in the compile speed ነው so I guess it's like Rust ላይ ምናምን like you have longer compile speed now እሱ just like they just got it faster እሱን ማለት ነው እሱን በታይፕስክሪፕት አለ that's what happened there አሪፍ so I guess now like I don't know Go rewrite too like a lot of people were asking why they chose Go it's like why not like OCaml why not Rust or why not C# especially the C# people were especially annoyed by this because Microsoft ስለሆነ decision ያለው if Microsoft can't even trust C# to build its own products why are we just wasting our time with it that's the incomplete people were having with it and the other thing
የሆነ ትሬድ ነበር። ትሬዱ ላይ ሜንሽን እያደረጉ የነበረው ሲሻርፕ እስካሁን ላይክ ዲፍረንት ኦፕሬቲንግ ሲስተም ሰፖርት ማድረግ ላይ ችግር እያለበት ነገር ነው መሰለኝ። እንትን ለማለት ፖርታብል ነው ፖርታቢሊቲ አይደለም የሚባለው ራንታይም ክሮስ ታርጌት የኮምፓይል ታርጌት ሁሉንም ሰፖርት ማድረጉ ነው ችግሩ አያረግም ነገር እኔ I remember running something like built with C# Ubuntu ላይ Linux nice እንትን የሆነ ፍሬምወርክ ነበራቸው I forgot የሆነ የሞባይል ፍሬንድሊ የሆኑ ዘማሪን that tool set ታውቃለህ I used that still very በጣም የሚያስቸግር experience ነበር it was hard to do I guess I understand I'm not a C# developer again. From my understanding, their Linux support has been like steadily improve argo. I think Linux will support it now. Kaza አሁን ደግሞ ኮሜንት እያደረጉ የነበረው FreeBSD ሰፖርት አታደርጉም ምናምን ብለው ነው። FreeBSD is like ሁሉንም ኤጅ ኬሶች ሰፖርት ማድረግ የሚችሉ አይመስለኝም ሳስብ after all it's a for profit company so that's the main problem I guess after again they open source the language maybe community ራሱ evolve አላደረገም ማለት ነው ዙሪያው I think they open source the C# or what is always C# they open source I think so የሆነ ሰምቼ ነበር እንደዚህ እኔ ከተጠቀምኩት it's been years community develop አላደረገም ለምሳሌ Java I think supports FreeBSD no problem so I think one of the things I mentioned why they didn't use C# was like it doesn't support all the platforms like Typescript wants to support ለዛ እሱ ነው ብሎክ ያደረጋቸው እና ደግሞ we were doing this like አሁን ትንሽ ከእንትኑ ይሄን ሪካርድ ከማድረጋችን በፊት the main point of the rewrite ራሱ ማለት የለብንም it's a port it's like ፖርት ማለት like rewrite ስታደርጉ you're like አዲስ ነገር ተምሬያለሁ ይሄን ስጽፈው መጀመሪያ የወሰንኩት የአርኪቴክቸር ዲሲዥኖች ትክክል እንዳልሆነ አውቄያለሁ ፊቸሮችን እንትን ስል ኢምፕሊመንት አድርግ there are some things I want to improve so I'm going to rewrite it and now to improve so እንደውም ብዙ ጊዜ 90% of the rewrites that happen in like the world are in the same language it's like rewrite argot because they have special knowledge over the domain they're working with they just rewrite it now they choose better data structures and stuff and then rewrite ሲያደርጉት ማለት ነው so if you're going to rewrite it to another language እሱን ኢንክሉድ ያደርጋል that's what that rewrite የሚለውን ተርም የምጠቀመው ለነሱ አይነት ኬዞች ነው ግን ይሄ ያደረጉ የነበረው ፖርት ነው so what a port is port ማድረግ you just going line by line translate ነው ያደርጋል you're just translating you're just a human transpiler at that point you're transpiling TypeScript to Go so that's what they did so we checked out the TypeScript Go code base to like one of the things that improve ለማድረግ እንትን the project initial commit የነበረው I think September 30 2024 we are at like March 13 ነው ዛሬ March 13 2025 so it's like almost 6 months 5 months in so it's like this is a very small amount of time to rewrite a project as big as like TypeScript and now they're also including a new LSP rewrite in it so is there not even like wait they're rewriting what the LSP addis LSP yes right here okay the old language integration was not like an LSP kind of I don't know what they were using ግን ያሁኑን አዲስ LSP ቱልም እየገረበ ነው so to have language compiler ሙሉ ፖርት አድርገህ በአራት ወር ውስጥ እና ደግሞ to also write an LSP it's just it's ስፒዱ ገራሚ ነው so it's not a rewrite ማለት ነው so እኔ in my guess it's like rewrite ስል ለምሳሌ the original like I'm guessing TypeScript code base ላይ ያለ bug አሁን Go code base ውስጥ ያለ ማለት because it's a line by line port so that's what they did and now that's why they chose Go specifically on vague የሆነው ነገር will they be supporting the original TypeScript compiler ways will they be supporting both ways totally ወደ Go implement የተደረገው ነው support I think the plan is just to switch totally switch to Go makes no sense but I think they're gonna wait out a couple of versions I think what I heard was I don't know version 7 I think it's at version 5 point ምናምን TypeScript currently and now by version 7 their plan is just to complete like I think the TypeScript code base would just be archived and they just will continue working with the Go version no
ሶ አክቹሊ መቅዳታችን ከመጀመሩ በፊት ብዙ ነገር አውርተናል። አይ ቲንክ አንደኛው is the issue with self hosting ያልከው ማለት ነው። So can you talk a little self hosting ሲባል የክላውድ ትላል it's not like that self host ማድረግ language ምናምን ሳይሆን can you actually explain that? It's a fascinating topic. I guess porting definition ክሊክ ካደረግን በኋላ እና like that's why they chose Go because Go like garbage collector አለ because አሁን data structureዎቻቸውን መልሰው ሪኢንጂኒር ማድረግና ሪቲንክ ማድረግ የለባቸው they could just copying over using the Go syntaxን ተጠቅመው ኮፒ ያደርጓቸዋል። So I think in the demo video like creator ያሳየ የነበረው ላይ ራሱ just he was comparing line by line the same code እያለ ነበር። So it's just they just got an automatic 10x improvement by transpiling it to a new language. So that's why they didn't choose Rust and that's why they choose other languages because they wanted to keep the same semantics. They just wanted to change the syntax. So so that's why they did it. Now it's like hey, it's like that's not that funny. It's like it's good news that this happened. 10x is a welcome improvement. I'm happy about it. ምክንያቱም እኔም TypeScript ላይ ስለምሰራ getting 10 times extra time for myself because I'm not waiting on the compiler. It's just that's very good. So it's like ይሄንን አሁን ከዚህ በፊት ያወራነውም probably ሌላ ቦታ ሰምታችኋል። እዚህ ዴቭቶፒያ ላይ ስፔሻል ነገር ማውራት የፈለግነው it's just the general idea of self-hosting compilers and interpreters and stuff like that. So like you said, what a self-hosting compiler is, it's just a compiler just written in the language itself. Like example ለምሳሌ ከፈለግን Rust, the language itself is written in Rust. OCaml, the language itself is written in OCaml. I guess previously TypeScript, the language itself was written in TypeScript. Was So it's this. It's such he practice. I think መጀመሪያ የጀመረው በሊስፕ ነው. It's like in the old 1960s or something like that. So Lisp was an interpreted language. It was the first interpreted language. It had like it was the first language with garbage collection. It's like the first in many areas. So Lisp, it's like So what they did was like Lisp initial version. They rewrote it in Lisp itself, so it became the first self-hosted compiler. So ከዛ እነሲ ምናምን መጀመሪያ ቨርዥኑ በአሴምብሊ ተጻፈ። ከዛ የሲ ሶርስ ኮዱን ካገኙ በኋላ አዲስ የሲ ኮምፓይለር ካገኙ በኋላ they rewrote the compiler itself in C. እንደዛ ማለት ነው። So this is what just self-hosting means. So if you just look at the history of self-hosting ከ2000 በፊት ምናምን it's like self-hosting being self-hosted was not a requirement for languages. It's like ችግር የለውም Python self-hosted አይደለም በሲ ነው የተጻፈው just ግን everybody loves Python. PHP self-hosted አይደለም በሲ ነው የተጻፈው everybody loves Python. ከዛ በኋላ ግን with new languages like Java ምናምን ሲመጡ they started a trend of like being self-hosted. ከዛ በኋላ by the 2000 እና 2004 2005 ማለት አዲስ ላንጉጅ ሲታይ it became an expectation that it would be self-hosted. እሺ don't like maturity test ማድረጊያ መንገድ ሆነ ማለት ነው። Is the language capable enough to have the language itself be rewritten in itself? It's like a coin. So it's like a graduation ceremony. And the graduation was like when you self-host በቃ nice ምናምን it's like እንደ 1.0 ምናምን የሚባለው አለ እንደዛ ሆኗል self-hosted። ከዛ ከ2000 በኋላ የመጡ ላንጉጆችን Go, Rust, I don't know, any language you can mention, they started a trend of once they get mature enough, rewriting the code base itself in self-host, in self now. So it's like one of the arguments for doing this is like maintenance and like the amount of people that can contribute to your project ታበዛለ ሳይሆን no community ውስጥ ያለው ሰው በጠቅላላ contribute ማድረግ ይችላል። basically TypeScript ምታቆና TypeScript language ራሱ compile የሚደረገው በTypeScript በተጻፈ ከሆነ you can just improve now that's a very good power to have. An improvement in the language means an improvement in the compiler and like very cyclical improvement ነገር again it's like it also brought some issues
ምክንያቱም not every language needs to be self-hosted. I guess የሆነ controversial ሊሆን ይችላል ለኢትዮጵያን ግን not every language needs to be self-hosted. ለምሳሌ አሁን there are like አሁን እንደዚህ there are for every example of like እንደ TypeScript no let's just go back እና self-hosted ሲሆኑ አብዛኛው ጊዜ ፐርፎርማንሳቸውን ይቀንሳል። ምክንያቱም like the original language የተጻፈበት had much better compilers, much better like የፐርፎርማንስ ትሪኮች included የተደረጉበት compiler. So the binaries that or the artifacts ግዴታ binaries ላይሆን ይችላል that the compiler produces just inherently more optimized. So ብዙ ጊዜ ስለቆየ ያ language ማለት ነው። So one example for this is like Go ራሱ it was initially written in C. So Go 1.4 to 1.5 switch ላይ they rewrote the language in Go itself ማለት ነው። ከዛ they got a huge like performance decrease. It's not like አሁን ከTypeScript ወደ Go ሲጻፍ it's like the opposite of that ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር በTypeScript ያለን ኤግዛምፕል ምንድን ነው? A language decided not to self-host and they got faster for it. በC እና በGo የነበረው ግን a language decided to be self-hosted and it got slower. So it's like this actually like gets it's like if there are obvious bad parts to it as well like ጥሩ ሳይዶችም እንዳሉ self-host ማድረግ bad ሳይዱም አለው. So it's like ከዛ በኋላ there was just a huge uproar from the community and stuff like that because the language got slower. ከዛ በኋላ they started introducing various like optimizations በጣም ከባድ like it's like ኪወርድ ቼክ የሚያደርጉበት መንገድ አዲስ ነው የራሳቸውን ዳታ ስትራክቸር ጀነሬት የሚያደርግ ስክሪፕት መጻፍ ምናምን በቃ like everything like tightly like ምክንያቱም like the other thing is about the performance floor argument ማለት ነው C you can nearly anything it's just portable assembly no at the end of the day C is not like there's nothing that restricts you from it's just portable assembly it's like እንደውም it's common for like depending on architecture check ያረክ ምናምን special assembly inject ማድረግ to get it በጣም ለምሳሌ አሁን የሆነ ARM ላይ ያለ አንድ instruction set ከዛ x86 ላይ ያለ I guess it would be an inverse ARM ትንሽ instruction ይችላል okay x86 ላይ ያለ instruction set ግን ARM ላይ ያለ ከዛ በኋላ you just take if x86 እንደሆነ CPU ላይ run እያደረክ እንደሆነ use that specific assembly instruction and not just default back to the general case of C in constructing መጠቀም ማለት ነው ከዛ በኋላ C is just that so that's why like your performance flow for the original Go compiler it was like negative it's like it's not even at the floor it's like in the bottom so you can do practically anything again when they decided to rewrite it in Go that performance ceiling got higher like floor like ተነሳ like the lowest they can go is like your Go construct which አለው የሚያደርጓቸው level ላይ ነው so that's one of the reasons why it got slower because they couldn't get like the same features from the language so it's so that's like this is one argument against self-hosting and now I'm glad that እንደዚህ it's like a self-hosting trend reverse መደረጉ ጥሩ ነው ምክንያቱም for interpreted languages self-hosting is like it doesn't make any sense በእኔ ሀሳብ ማለት ነው Python it's like they're በጣም እስካሁን በጣም like they have a large community ችግር የለውም ኮምፓይለሩን contribute ባረግ ባይችሉ maybe if they want to they could just learn C or something I don't know it's not that የሆነ limiting factor አይደለም ለሰዎች so it's like TypeScript ይሄንን እንትን ማድረጋቸው እኔ I'm very happy about because they're going against የሆነ language ለመባል self hosted መሆን አለበት የሚለውን ነገር ኮምባት እያደረጉ ስለሆነ I'm very happy about it so this is one of the things I wanted to talk about now ግን ሌላም ነገር አንስተ ነበር self hosting there's another bad side የሴኩሪቲ ኢሹ አለውና እኔ like interesting ሆነ ይታየኝ አንድ ቶፒክ አለ so if you don't mind እሱን አውራና ከዛ so what's the other downside so this is one downside and ደግሞ ሁለተኛው side I don't know if other people refer to it as this the Thompson exploit ነው ብለው the Thompson exploit is a good name so most of you are probably familiar with Ken Thompson so Ken Thompson and Dennis Ritchie wrote the C language and they created Unix at I don't know 1970s Bell Labs ውስጥ ምናምን so it's like Unix Ken Thompson is like
It's like the first rockstar programmer number. He has a story about like writing a whole file system over like a weekend. That guy is like a mad genius. It's like Ken Thompson. Yeah, so it's like in the story was like Mr. Naljochu, they went on vacation to visit his wife's family. Because I got time on my hands. Because he wrote the whole file system, and that file system evolved to become the Unix we know today. So it's like, yeah, he's like an OG. So there was, I don't know, yeah, awards and the Turing Awards. It's like the Nobel Prize of computing. So when people like soon ሲያሸንፉ እንትን ይላሉ, like when they receive that award speech ይሰጣሉ። ከዛ በኋላ the speech Ken Thompson decided to give was it's like a paper ነው ስፒቹም ስሙ ፔፐሩ ስሙ reflections on trusting trust የሚል ፔፐር ነው የጻፈው። ከዛ እዛ ውስጥ ዲስክራይብ የሚያደርገውን በጣም ኤክስፕሎይት አለ በሰልፍ ሆስትድ ላንጉጆች ውስጥ ማስገባት የምችለው ኤክስፕሎይት ማለት ነው። እዛ ላይ የሚሰጠን ኤግዛምፕል ምንድን ነው? ኢፍ ዩ ራይቲንግ ኮምፓይለር ዩ ካን ዲቴክት ምን ፕሮግራም ኮምፓይል እያደረክ እንደሆነ እና ዲፔንዲንግ ኦን ፕሮግራም ኮምፓይሊንግ ኦር ቱ ኤኒ ላንጉጅ like you don't have to specifically to any language, you can inject any special, like any kind of backdoor or anything you want into that program. So if it was like a normal self-hosted ያልሆነ compiler, original like core base ላይ ያ ነገር ቁጭ ብሎ ያየዋል። ከዛ ሰው መጥቶ ምንድነው ይሄ ነገር ይላል ማለት ነው። ከዛ ግን that trick with self-hosted compilers is you always need, there's a problem called the bootstrapping problems, because ለምሳሌ አሁን because Rust is written in Rust, you always need a previous Rust compiler to compile the new one. So if there's የሆነ ችግር ካለበት ያ Rust compiler ላይ before example it can propagate itself into በዛ compiler ወደሚደረጉ ነገሮች ማለት ነው። So what he describes in that paper was modifying the C compiler to detect if it's compiling the login የሚባለው የዩኒክስ ዩቲሊቲ ኮማንድ login. I'm sure most of you ብታውቁት ኮማንዱን ስፔሲፊክሊ ራን አድርጋችሁትን ባትሆኑ probably ያስገብታችኋል ኢንፎርሜሽን ለዛ። It's like the command prompt you see where when you start your server it asks you for your username first and then it's like I think so getty ነው ያንተኑ የፕሮግራም ግን it's in ውስጡ it invokes the login command. So that's the login command. So Ken Thompson what show the program ላይ the page ላይ የሚያወራው he modifies that login command do compile ያደረገን ዲቴክት ያደርጋል። if that's እሱን ከሆነ compile ያደረኩኝ ያለሁት C compiler ውስጥ ያለው ኮድ ቤዝ inject a backdoor inside that login program so that when it's given a special password it would just allow access to anybody who says just Ken Thompson rules Ken Thompson rules የሚል password ይገባል just allows the login. እና ማራገፍ ማትችለው ባግ ነው ማለት ኤክስፕሎይት ነው every time like even on the future versions compile የሚደረገው በዚህ exploited compiler ስለሆነ this is the first step. That's the second step, that's the part you're talking about. You modify the compiler itself ከዛ so that compilerውንም የሲ compiler compile ያደረኩኝ ከሆነ just inject this injector logging program እንደሆነ ዲቴክት አድርገው እንትን የሚለው just inject that injector into the new compiled language ስለዋለ ከዛ በኋላ you just modify the code ከዛ you just git restore that ከዛ እስካሁን ያለ change በሙሉ ይጠፋል። now you have that binary ከዛ you upload that binary see ካሁን በኋላ self hosted ሆኗል ሰዎች ይሄ ነው ያለን ኮድ ቤዝ እና እንዴት self hosted ከሆነማ ታዲያ ሌላ ኮምፓይለር ያስፈልገናል እንዴት ነው እንትን ማለት ሲል ይሄን ተጠቀሙት አለ። ከዛ when people start compiling their own login commands I don't know ምንም ነገር ሲያደርጉ they start getting your own በቃ ያ exploit አለ ሁሌ በቃ you can't really remove it በቃ ወይም ያንን ፓች ማድረግ ከፈለክ all previous versions it's like when I tell people about this bug and ከሰዎች ጋር ሳወራ ምናምን you could just audit it ምናምን ይላሉ። ከዛ ግን it's like program language የሲ ፕሮግራሞች ብዙዎቹ ትልቅ ናቸው እና the things you would want to exploit ትልቅ ናቸው። ከዛ it's like ቁጭ ብሎ assembly audit የሚያደርግ ሰው
It's like probably I know them more. It's practically impossible. You're gonna need another programmer to audit your assembly for like it's the kind of case now manually assembly audit marag. It's just you're not, it's not Halo World. We're talking about like so in order to audit it you need access to the original source. ከዛ ግን ሰልፍ ሆስትድ ነው የመጀመሪያ like ከኮድ ቤዙ ላይ ያለውን ሶርስ ሪሙቭ አድርጎታል ሰውየው ማለት ነው it's just in the binary ከዛ nobody you have to audit the binary ይሄንን እንደዛ አይነት ኤክስፕሎይቶችን ለማግኘት ከዛ በኋላ just this is a በጣም scary impossible thing to figure out እና the funny thing ያሳቀኝ ቅድም ስትል so ይሄንን እንደዚህ ብሎ ከተናገረ እና ራሱ ከሆነ ብዙ ላንጉዌጆች የጻፈ including go so ጎን በጎ ሪራይት ማድረጉ it's crazy it's like a smoking gun ራሱን እያሳጣ ነው ወይ ያልክ ነበርና ያስቃል it's like የሆነ ያልኩ የነበረው የማን ነበረ አሁንም ስሙ ጠፋብኝ ኦጄ ሲምፕሰን አይደል ኦጄ ሲምፕሰን is like he was accused of murdering his wife ምናምን ነገር ከዛ እንትኑ ጎንቱ ፊት ያደረገ ምናምን ብሎ ከዛ it's like a couple of years after that ምናምን he wrote a book saying if I did it this is like the if I did it of Ken Thompson so he's like the biggest language in origin የጻፈው ሲን የጻፈው እሱ ነው ከዛ after ይሄንን award ካገኘ በኋላ he got hired at Google እና he went on to write go at Google so who says if go is safe maybe ማንም ሊያውቅ አይችልም and if I was like Larry Page ምናምን I would tell him to do that and any born I'm telling you guys and I'm gonna say no I want that exploit that's like but I'm a crazy part ሁሉም ነገር ላይ ኤክስፕሎይት አለ ማለት ነው that's crazy በጣም ኢንትረስቲንግ እንትን እና ደግሞ የጎራን ታይም ትልቅ ስለሆነ if you're going to go to the route of assemblerun ቼክ ማድረግ የራን ታይሙን ኮድ እንዳለ ማለፍ አለበት ለዚህ it makes it just hello world programming go ራሱ has a relatively large amount of assembly in it ትልቁ ግን እንዳይገኝ ሊያደርገው የሚችለው ነገር የመጀመሪያ ኢንስታንስ ኦፍ the exploited compiler ኮድ ቤዙ ላይ ሄደ ማጥፋት አለበት ያቺን ኢንጀክት ብታደርግ ከዛ ግን ባይናሪዎች ኦልሬዲ ስላሉ you don't need to worry about ባይናሪዎቹ ራሳቸው I guess ከዛ just አሁን የጎ እንኳን it's like I was just making you could just go to the go 1.4 tag እና you could just የሲ ሶርሱ ቁጭ ብሏል አለ you could just compile that with Clang or LLVM Clang or LLVM is just part of Clang so you could just GCC Clang compiler go አለቀ ግን who says Clang is also safe ነው ማለት አይቻልም ምክንያቱም Clang LLVM C compiler ምናምን ሁሉም የተጻፉት በሲ ነው በሲ እና በሲ++ ነው I think LLVM በሲ++ ነው so you can just make that argument about any self-hosted language because it's very crazy that's fascinating there is we should probably link it there is a computer file episode about it computer file about this self-hosting issue self-hosting issues and they talk about this paper the paper okay the reflections on trust no that's a great title also aswal just being in that እንትን ውስጥ እሱን ያንን ስፒች ሲያወራ ምናምን ደንግጠክ ምንድነው ያላለኝ ሰው to be crazy probably ግን እኔ እንጃ እንግዲህ አሜሪካን government probably አስገድዶት ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ነገር ኢምፕሊመንት ለማድረግ you can really never know it's like if the American government once they became aware of this ability wouldn't you think the conspiracy theory had approach አድርጎት እንትን ብሎት ሊሆን ይችላል እኔ ግን I'm just joking you probably no language የለውም that's fascinating anyways ሰሞኑን ብዙ ስለ ታይፕስክሪፕት እያወራን ስለነበር ሰሞኑን actually ሳይሆን መጀመሪያው ኤፒሶድ ላይ ቤክ ኤፒሶድ ላይ ስለ ታይፕስክሪፕት ስታወሩ I wanted to learn TypeScript እና I actually got the chance እንትን ለማለት በታይፕስክሪፕት የሆነ ፕሮጀክት ለመስራት እና anyways ስለ ዋዝም okay so ሙሉ ታሪኩን ለመናገር ያህል I'm working on this ባለፈውም ኤፒሶድ ላይ ተናግረዋለሁ on this ይሄ የኔጋቲቭ ፊልም ኔጋቲቭ ኮንቨርተር እየሰራው ነው እና የተወሰኑ ሰዎች they had interest in it ግን the only
ይሄ የሚገድበው ፋክተር ምንድነው ሰፖርት ለሮ ፋይሎች ሰፖርት ለሮ ኢሜጅ ፋይሎች ሰፖርት የለውም so that's the only thing that's stopping us like እንዳንጠቀመው የሚያደርገን basically ሮ ፋይሎች ሰፖርት ስለማያደርግ ነው I guess የሆነ እነዚህ one of the copyrighted codecs ምናምን ናቸው okay copyrightedም አሉ ግን usually they're not like copyrighted as in ስታንዳርዳቸው አይታወቅም ማለት ነው probably እንዴት ኢምፕሊመንት እንዳደረጉት አይታወቅም ውስጡ እንዳይታወቅ ግን ስታንዳርዱ is well known ካነንም የራሱ ሮ ፎርማት አለው CR2 ነው ምናምን የሚባል there's an open relatively open የሆነ ሮ ፎርማት አለ secure ማለት ያለበት ሊሆን ይችላል secure so anyways እነዚህን ሰፖርት ስለማያደርግ ነው እንጂ it's a good tool እያሉ ነበር so basically ምንድነው ከነገና ሪተሬት ለማድረግ ፊልም ኔጌቲቭ ወደ ፊልም ፖዚቲቭ የሚለውጥ ቱል ነው ኮንቨርት ነው የሚያደርገው የድሮ ፊልሞችን ይሄ ፊልም ስትሪፕ ላይት አፌክት ሲያደርገው እንትን አለው ይሄ ኤች ያደርጋል ቤዚክሊ ኢሜጁን ፊልም ስትሪፑ ላይ ኤች ይሆናል እና በኬሚካል ታጥበውና ስካን ታደርገውና ኮንቨርት ታደርገዋል ሶ ኤኒዌይስ ኮንቨርት የሚያደርግ ቱል ነው እና ብራውዘር ውስጥ ራን እንዲያደርግ እፈልግ ነበር ሶ በፓይተን ነበር እኔ የሰራሁት ግን አብዛኛው ሰው ፓይተን ራንታይም ዳውንሎድ አድርጎ ነገር ራን ማድረግ አይፈልግም እና ኤክሲኪዩቲቭንም ላደርገው ፈለኩኝ ከዛ ፎር ኤቭሪ እንትን ይሄ ፎር ኤቭሪ ፕላትፎርም ፓይንስታለር ምናምን ፓይንስታለር መጻፍ ያ ግን ፓይተን ኢንተርፕሬተሩንም እንዲጫን አልፈልግም በቃ ላይት ዌይት እንዲሆን ፈልግ ነበር so I just decided ለምን በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ብራውዘር ቤዝድ ከሆነ ታይፕስክሪፕትንም ልማር እና ብራውዘር ላይ ራን እንዲያደርገው ዌብ አፕ ነገር ላድርገው ብዬ ነበር ኤኒዌይስ ዌብ አፕ ላይ ለአብዛኞቹ ኢሜጅ ፎርማት ለፒኤንጂ ጄፔግ ምናምን እነዚህ የራስተራይዝድ ኢሜጅ ፎርማቶች ሰፖርት ያደርጋል ብራውዘሩ ኔቲቭሊ ሰፖርት ያደርጋል ግን ለሮ ፋይሎች it doesn't so እሱን ኢሹ ሶልቭ ለማድረግ one of the only ways እንትን ማድረግ ነው ዋዝም መጠቀም ቤዚክሊ ዋዝም ማለት WebAssembly basically native almost native code execute binary level performance ያለውን ነገር ብራውዘር ውስጥ ራን ማድረግ ነው so the whole idea of WASM is like you can only write functional ማለት ምን ልበል ፕሮግራማቲክ የሆነ ፊቸር ከፈለግ ብራውዘር ጃቫስክሪፕት ብቻ ነው የምችለው ለዛ WASM is just another side of that you can just take any C, C++, Go, Rust, I don't know you can just take that to a WASM compiler and it will just give you a WASM file and that will run in the browser that could run in the browser ምንድነው የምታደርገው let's say you have a library you've written in C በሲ የተጻፈ ማለት ነው እንትን ውስጡ I don't know class functions ሊኖር ይችላል anyways usually የምታደርገው ምንድነው ወደ ዛ ፕላትፎርም ስፔሲፊክ ታርጌት ሰጠው ለምሳሌ ለዊንዶውስ ኮምፓይል ታደርገዋለህ ወይ ለሊነክስ ኮምፓይል ታደርገዋለህ ምናምን ግን አሁን ግን ወደ ዋዝም ነው ኮምፓይል የምታደርገው so ዋዝም is like ሁሉም ብራውዘሮች ሰፖርት የሚያደርጉት የባይነሪ ራንታይም ባይነሪ I don't know ኢንኮዲንግ ነው የሚባለው I don't know እንደዚህ አይነት ነገር ነው እና ሁሉም ብራውዘሮች ሳይሆን ኢንጂኖች ነው ቤዚክሊ V8 ኢንጂን ነው እነሱ ናቸው so anyways እሱ ላይ ሲሰራ ነበርና it was very interesting so ወደ ዋዝም ኮምፓይል አድርገ ነው ከዛ በኋላ ወደ ዋዝሙን ደግሞ you have to so compile ስታደርገው ራፐር መጻፍ አለበት በሲ so I had to revisit በC++ I have to revisit so C++ the library you wanted to access yeah it's like it's just a C library now C++ library ነው so ሊብሮ ይባላል ሊብሮ ማለት C++ library ብዙ ሶፍትዌሮች ይጠቀሙታል ሮ ፋይል ፕሮሰስ የሚያደርጉ ሶፍትዌሮች ይጠቀሙታል it's one of the most well known እና open source ነው so relatively easy ነበር ወደ ዋዝም ኮምፓይል ለማድረግ እና ያው ራፐር ተጽፋለህ like እንትኖቹ ፋንክሽኖቹን ኤክስፖዝ ለማድረግ ኤክስተንሲቭ so anyways መጨረሻ ላይ ሰራልኝ ግን the whole process ደስ ይላል close to ይሄ ማሽን ላንጉዌጅ ሎው ሌቭል እንትን ራን ማድረግ ሲስተምስ ኢንጂነሪንግ እኔ ደግሞ ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክት ላይ ሰርች አላውቅም like low level ሆነ ብራውዘር ላይ like web app on the browser አሁን ቶታሊ እኔ የፈለኩት ምንድነው
ውድ ነው ገባ አሁን I could have chosen the easiest path ሌላኛው path ምንድነው so raw image upload ሲያደርግ ወደ ሰርቨር ልኬ በፓይተን ፕሮሰስ አድርጌ መመለስ ይችላል ግን እኔ ያንን easy ነው አንደኛ ግን it will cost me እኔ ደግሞ የሰርቨር ኮስት አለብኝ you would need to make it like a paid ምናምን ማድረግ especially ደግሞ I would think እንደዚህ it's like CPU time ምናምን የሚወስድ ይመስለኛል CPU time ይወስዳል ለምን እንደዚህ አይነት ነገር basically matrix operation ነው image manipulation ማለት basically ፒክሰሎችን በሜትሪክስ ሪፕሬዘንት አደረግና እዛ ላይ ማኒፑሌት ማድረግ አለብክ so በጣም CPU intensive ነገር ነውና I don't want to go into that so የግዴታ client side ነው run ማድረግ ያለበት በሚል ነው WASM እና it's fascinating እንደዚህ አይነት ነገር ሰርች አላውቅም እና you should look into it በጣም performant የሆነ አፕሊኬሽኖች የሚሰራ ሰው በተለይ No, so the tool is now public or have you deployed I have to fix a lot of stuff then I'll deploy it hopefully በዚህ weekend deploy አድርጋለሁ nice so ለምን መሰለህ ብዙ ሰው okay raw file support እንዲያደርግ ጠይቀውኛል ግን there are also other so on TIFF file format አለ TIFF image ብቻ .tiff የሚባል you've heard of it so TIFF is a weird type of image format raw so same standard ነው አንዳንዴ raw image ነው የሚይዘው አንዳንዴ ደግሞ rasterized data የሚይዛል so ሁለቱንም accommodate ማድረግ የሚችል so weird ነው so purely raw አይደለም ልክ እንደ DNG CR2 እና ሌሎችም አሉ proprietary raw ፎርማቶች so anyways እሱን ኢምፕሊመንት እያደረኩ ነው I think with the weekend ላይ hopefully I'll make it public anyways ያን ነበር ሰራ ነበር እና TypeScript is a fascinating what about JavaScript ግን compiling the Python scripts to WASM was that easy to do the Python part አልሞከርኩት እሱን አሁን the Python the Python script ነው ወደ TypeScript ነው የጻፍኩት ገባ so I got it አሁን I just so the Limbo library just what ፈልገው እሱን ብቻ ነው ለሮ ፕሮሰሲንግ ፋይሎችን ዲኮድ ለማድረግ ብቻ ማለት ነው ይሄ actual ኢሜጁን ማኒፑሌት ለማድረግ so ዋናው ነገር I want to get the pixel data the image data እሱን ካገኘው በኋላ ግን probably አሁን ሳስበው more performant የሚሆነው I'll probably ይሄ በታይፕስክሪፕት የጻፍኳቸውን ይሄ ፒክሰል ሌቭል ይሄ ማኒፑሌሽኖችን ወይ በራስት ወይ በሆነ ነገር ጽፌ ከደከላ በዋዘም እስቲ ራስትንም ለመማር ከሞከር but the thing is cool I've seen a lot of benchmarks ምናምን it's not WASM is actually not that faster than it's not that faster ለምን ኦፕቲማይዜሽኖች አሉት already JavaScript ወደ ሶቪየት ራን ከማድረጉ በፊት there are optimizations I don't think just in time ምናምን WASM ላይ ያለ ይመስለኝ ነው just in time compilation I don't think so I guess try both just try the TypeScript way or not raw JavaScript መጀመሪያ ሞክረው I guess that gets too slow no you should explore what just እኔ excuse እየፈለኩኝ ነው to just write something in Rust መማር ስለፈለኩኝ እንጂ it's probably not the right if you're gonna do it again it's like Rust and WASM support it's like በጣም ጥሩ ነው because WASM and one of the biggest reasons the people who are designing WASM and now the people who are working on Rust በጣም overlap ነበር in the early days እንደውም in the early days of WASM like I don't know 2016 2017 ምናምን ላይ the only language you could compile was C and Rust ነበሩና go ራሱ በቃ ጋርቤጅ ኮሌክተር አለው WASM እርሱ ምናምን ይባል ነበር ከዛ ትንሽ ቆይተው እና go ምናምን ተሻሻሉበት እንጂ so the Rust WASM story በጣም is very good ብቸኛው አሁን ችግር የሆነብኝ ነገር የነበረው ሁለት ነገሮች አንደኛው ኦኬ ሲፒፒ ሲ++ መጻፍ አልነበረብኝም because libro open source ነው ግን ራፐሩን መጻፍ ነበረብኝ ራፐሩን መጻፍ was headache ለምን አሁን ቱል ኪቱ ቱል ሴቱ ወደ ይሄ ኤም ስክሪፕትን የሚፈልገው ይሄ ወደ WASM ኮምፓይል ለማድረግ የምንጠቀመው ቱል ማለት have you talked about ኤም ስክሪፕትን it's just and then GCC ምናምን ኮምፓይለር ነው ግን what it does is just
it generates WASM for you. WASM ነው So normal I'm not really sure. Does it take the binaries or C ፋይሎችን ነው? C++ ፋይሎች C ፋይሎች or C ፋይሎች either way ወይ C++ ወይ C literally ምንድነው የምታደርገው C ፋይሎች ያሉበትን ዳይሬክተሪ ትሰጠዋለህ *cpp ውሰድና just give me the WASM compiled output እና .js ፋይሉንም አንድ ላይ ነው ጀነሬት የሚያደርገው ዋው ናይስ ሶ ይሄ እሱ ዌብ ስክሪፕት ሎድ የሚያደርገው ምናምን ኮድም እዛ ጋር ይምብል እዛ ላይ ነው ሶ አንተ የምታደርገው ምንድነው ያ ኦኬ WASM ፋይሉንም JSON ኢምፖርት ታደርጋለህ like በስክሪፕት ታግ basically አታደርገዋለህ በHTML እና እንትን ላይ WASMን ደግሞ you load it into memory ከዛ it will just do the processing nice እና the only issue ያጋጠመኝ MScriptን በቃ ቱልኪቱ it's super complicated ብዙ ነገሮች መነካካት አለብኝና እሱ ነው ትልቁ ታይም የወሰደው so ግን it's a really wonderful tool a wonderful way of ይሄ running በC++ የተጻፉ ወይም በሌላ ኔቲቭ ኮድ የተጻፉ እንትኖች run ማድረጊያ ሜተድ so anyways ይሄኛው ስላስቸገረኝ hopefully በራስት ነው rewrite it in Rust the classic rewrite it in Rust so that's on my side I guess ስለ WASM ዝም ብለን ነው ልጅ ነበር so WASM even though they started at የብራውዘር assembly target browser based assembly target ሆኖ ቢጀምሩ አሁን ግን there's a growing movement of having them be the replacement for Docker containers ምናምን so ምን ተፈጠረ wait what አገባኝ ምንድነው ያልከው it's like WASM መጀመሪያ አሁን እንዳልነው the main thing it was trying to solve was ሰዎች በቃ JavaScript ብቻ ብራውዘር ላይ መሆኑ አኖ ያረጋቸው so that's why just let's have WASM there ከዛ እሱን ሁሉንም ላንጉጅ ምክንያቱም the thing is JavaScript አሁን ዘመን እኮ it's just being considered as a compilation target by everyone so TypeScript is JS is the compilation target ALM JS is the compilation እነዚህ በጣም ብዙ language pure script ምናምን እንት ያሉ የረስት ደግሞ ምንድነው ማየርስት አልኩኝ what was TypeScript ማለት TypeScript አለ React የተጻፈበት flow ነው የሚባለው ብቻ ብዙ languages ዳርት ሞሪሊ መጀመሪያ የጀመረው አሁን ዳርት ወፍላተር አለ ምናምን ከመግባቱ በፊት the initial version of Dart only compiled to JavaScript so JavaScript has been long considered the browser's assembly so it's like ሁሉም compile target ነው consider የሚደረገው so what they plan with WebAssembly was JavaScript ጥሩ እንትን ታርጌት አይደለም because it has its own language constructs and ምናምን so ideally you would just want an assembly like thing with just a bunch of instructions and now you could just compile it's closer to the machine አሁን ቀድም I think እየቀረጽን ነው መስለኝ አልከው የዛን ያህል efficiency improvement የለውም ነው ያልከኝ ትንሽ ግን አለው I think ትንሽ አለው ለምን እሱን እያሰብኩት ነበር እኔ ያየኋቸው DOM manipulation ላይ ነው okay እንጂ just number crunching ላይ is actually it's faster and not already you don't ምንድን ነበር you don't have to worry about so V8 engine ላይ ነው ራን የሚያደርጉት either way ማለት ነው V8 memory space ላይ ነው ራን የሚያደርጉት ምናምን እና I think JavaScript ወደ ራን ሲያደርግ I think መሀል ላይ የታይፕ ኢንፈረንስ ኦር እንደዚህ አይነት ነገር የሚሰራው ነገር አለው መሰለኝ obviously የሆነ የሚሰራው ነገር ግን in WASM's case dynamic language መሆኑ ደግሞ ራሱ ለፐርፎርማንስ ይሰራል WASM ላይ you just run it ሁሉም ነገር ስታቲክ ነው ሁሉም ነገር exactly statically typed ነው ታውቃለህ ምን እንደሆነ እያንዳንዱ የሚመጣውን ፓራሜትር ምናምን like አዲስ ቫሪያብል ኢንትሮዲዩስ የሚደረገው ሁሉም ሳይዝን ታውቀዋለህ so you could write a much faster እንትን actually መጀመሪያ ያሳቀኝ ስሰራ ይሄንን እንትን ያሳቀኝ ነገር ምንድነው ብራውዘር ላይ so I was outputting the log በቃ ችግር ባጋጠመኝ ቁጥር በHTML መልኩ ወደ basically ፊት ለፊት ነበርና ከዛ memory out of bounds error ብራውዘር ላይ ያወጣው because መጀመሪያ ላይ so ልክ ኮምፓይል ሳደርግ ይሄ ሊብሮን ወደ እንትን ኮምፓይል ሳደርግ ወደ WASM ኮምፓይል ሳደርገው I had to specify the memory space basically lazy I think lazy application or ምናምን የ 32 ሜጋባይት
ሜሞሪ ነው ባይ ዲፎልት የሚሰጠው if you don't specify የ16 ሜጋባይት ሜሞሪ ስፔስ ነው የሚሰጠው if you don't define it ማለት ነው እና ዳይናሚክሊ አሎኬትም አያደርግም ካነሰው አነሰው አፈቃቸው ነው so ኮምፓይል አድርጌ ራንስ አደረገው የ30 ምናምን ሜጋባይት ሮ ፋይል ሰጥቼው when it loaded it into memory አልበቃውም እና out of bounds memory out of bounds reverse ያደረገው እና I was very surprised browser ውስጥ እንደዚህ አይነት so እንደዛ እንትን ከሰሩት በኋላ መጨረሻ ላይ ምን አሉ was like this actually called a good generalized እንትን binary target so ከዚህ በፊት ሌላ ባይነሪ ታርጌት ከፈለግን የጃቫ ባይት ኮድ ማውራት እንችላለን ይሄን ግን የጃቫ ባይት ኮድ it's specifically tailored to the java runtime እና ስለዚህ it's not generalized so maybe there are ways you could just do another language of like what a java runtime compile ለማድረግ ግን it's like you're not using the java thing so it's just be a waste ለምሳሌ ኢቴሪየም የኢቴሪየም runtime የራሳቸው ባይነሪ ታርጌት አላቸው ምናምን so ብዙ ቱሎች ከዛ ዋዝም ደግሞ like እንትናቸውን አላማቸውን አሳደጉት ማለት ነው መጀመሪያ ያሰበው የነበረው just we should just be the browser's binary target ምናምን ብለው አስበው ነበር ከዛ ግን ሐሳባቸውን we should just be the generalized binary target if anyone wants የሆነ runtime ራሱ ኮንትሮል ያደረገ ከኢንተርኔት bunch of scripts እንዳውል ያደረገ run የሚያደርግበት use case ጋር ከመጣ like እንደ ኢቴሪየም ማለት ነው እንደሱ አይነት use case ከመጣ let's have a generalized runtime is call it በዋዝም ተጠቅሞ ከዛ እንደዛ ጀመሩ ማለት ነው ከዛ so the whole idea of መጀመሪያ docker having የፕሮግራም የሚፈልገውን ነገር በሙሉ በአንድ ኮንቴነር ከዛ ራን ሲደረግ ደግሞ ኔም ስፔስ የሆነ environment ነው it can't access anything you don't allow it so this is just a perfect use case for የሆነ runtime ላይ ሎድ ተደርጎ ራን ቢደረግ ማለት ነው so ቀስ በቀስ ምን ተጀመረ የዋዝ ኢንተርፌስ የሚባል ጨመሩለት so ዋዝም ብቻውን ምንም አክሰስ የለው it's just number crunching ብቻ sandbox ነው it's just number crunching ብቻ ነው የሚችለው it doesn't log to it can't access the network ከዛ ዋዝ የሚባል ኢንተርፌስ just a side አብሮ የሆነ ዋዝም አጠገብ የመጣ ፕሮጀክት ብላ አስበው ከዛ እሱ just an interface definition ማለት ነው ከዛ common interface definition ነው ለምሳሌ አሁን አንተ if I want የሆነ I want to build an AWS lambda አይነት ነገር ማለት ነው so የኔ ዋዚ ኢንተርፌስ የኔ ዋዚ runtime ላይ ዳውንሎድ አደርጋለሁ ብዙ ዋዝም runtimeዎች አሉ so እኔ ሃንድል ማድረግ ያለብኝ part of building that project having a way for the people to submit their wasm files to me ከዛ በኋላ እነግራቸዋለሁ እኔ የምፈቅድላችሁ ከዋዚ ኢንተርፌስ ውስጥ የኔትወርክ ፌች ሪኩዌስት ብቻ ነውና ሜቢ በቃ ስፔሻል ዋዚ ኢንተርፌስ አለ የዳታቤዝ ኢንተርፌሳችሁን እንፈቅድላችኋለሁ እናንተ ብቻ ኮምፓይል your code against this write it in whatever language you want I don't care just send out the wasm files to me ከዛ እኔ wasm runtime ላይ ተጠቅሜ sandbox ነው ከዛ ኔትወርክ እና ዲቢ አክሰስ ብቻ ፈቅድላችሁ ለዋለሁ just generalized wasm ከዛ that's እኔ በጣም so wasm ዓለም ውስጥ ኤክሳይት የሚያደርገኝ from more than running it in the browser this general idea of having ማንም ሰው በቃ አሁን the early days ኢቴሪየም ላይ ምናምን የኢቴሪየም ቨርቹዋል ማሽን ሲሰሩ ብዙ ጊዜ ፈጅቶባቸው ነበር ግን in the world of wasm ላይ አሁን ቢሰሩት ግን it just take them a couple of weeks ምናምን አለቀ that's very interesting generalized runtime target ሆነ በቃ ግን ዞሮ ዞሮ የሆነ ኢንጂን ያስፈልጋል ከስር runtime actually ለምሳሌ common runtimeዎች rest ላይ wasmer የሚባል አለ so አሁን wait it's just a javascript they side loaded a wasm runtime into it እንጂ እኔ ያልገባኝ ብቻቸውን wasm runtime ሆነው ፕሮጀክቶች አሉ there are companies around it wasmer አሁን is just a full on company so v8 ላይ ነው የማይገባኝ so when it's running a wasm binary እንዴት ነው ራን የሚያደርገው I don't know እስቲ ቆይ ሪሰርች እናደርግና እንመለስበታለን ኤፒሶድ 3 ላይ I guess you could also የረስት ኮድ ቤዝ ከፈለግ ደግሞ የዋዝመሩንም ኮድ ቤዝ ቼክ ማድረግ ይችላል ግን I guess it's obviously much less complicated than running javascript definitely well that's good I guess ሌላ ምን አለ የዋዝምን አወራን I guess ቀደም ያልኩት ደግሞ የፐርፎርማንስ ዲፈረንሱ I guess አሁን ያስታወስኩት DOM manipulation ነው so DOM manipulation ላይ ከዋዝም አለሞተ ጃቫስክሪፕት ጋር ምናምን እየተመላለስክ ስለሆነ it's slower than just
doing it from JavaScript. Again, just if you're doing number crunching, it's it's much faster than just. This is just basically number crunching. So raw images. So okay, difference on ለማስረዳት ያ so browserዎች raw image edit ማድረግ የማይችሉ it's because browserዎች accept ያደረጉት ስታንዳርዶች አሉ like canvas support የሚያደርገው ማለት ነው basically jpeg png ምናምን እነዚህ ናቸውና so you have to add ይሄ ደግሞ like film conversion ደግሞ ሲሰራ የግዴታ you have to have ካሜራው ሴንሰር የመጣውን ዳታ ነው የምትፈልገው እንጂ you don't want manipulated data on png ምናምን okay lossless ናቸው ግን still compression እና ሌሎችም ነገሮች ሜታ ዳታ ይጨምሩበታል ምናምን ሮ ዴታ ግን ቤዚክሊ ሴንሰሩ የሚያየውን ነገር encoded into file እና እሱ ነው የምታገኘው እሱ ደግሞ ፕሮፕራይተሪ ያለው ቬንደር ስፔሲፊክ ነገሮች አሉት ምናምን እና ብራውዘሮች they don't like supporting እንደዚህ አይነት ነገሮች so png is png ያለ ሁሉም ግን I guess ደግሞ የሆነ በእነዚህ ሮ ፎርማቶች እንደውም why they're so big now መሰለኝ explanation they like you have a bunch of settings መሰለኝ እኔ አምና ካሜራ no I settings ምናምን so settings like though like settings apply ሳይደረጉበት no like it's just raw data ከዛ በኋላ it's like storing every permutation of የሆነ option በአንድ ጊዜ እሱ every permutation አይመስለኝም it's basically ኦኬ ወደ JPEG ቀየር ለምሳሌ ሆነ አሁን ፎቶ ስታነሳ በካሜራክ ሴንሰሩ የሚያገኘው ዴታ አለ basically every single pixel ማለት ነው እሱን ዴታ it's very raw so ምንድነው የካሜራው ሶፍትዌር አለ basically ስልክ ላይ ያለው የካሜራ አፕ ማለት እሱ አንደኛ ሁለት ነገሮች ነው የሚሰራው አንደኛው ከለር ኮሬክት ያደርጋል ዋይት ባላንስ አድጀስት ያደርጋል ብራይትነስ ኮንትራስት ነው እሱን ይሰራና ኦልሶ ስቶር ሲያደርገው ደግሞ it can't store የሆነ በአንድ ፎቶ የ40 ሜጋባይት ያ80 ሜጋባይት ምናምን tell that to iPhone so ምንድነው የሚያደርገው usually compress ያደርገዋል so compress ታደርግ ደግሞ you lose information okay እያንዳንዱ ፒክሰል አይደለም ሴቭ የሚያደርገው it's basically 5 ፒክሰሎች or 6 ፒክሰሎች የሆነ ኤሪያ ወደ አንድ ፒክሰል ነገር they have some kind of algorithm አላቸው you lose information raw file so ሲቀመጥ is compressed ለአንተ ለውጥ የለውም okay ለአንተ ስታየው ለውጥ የለውም ግን so እነዚህ proprietary ፎርማቶች እየተወዳደሩ ያለው just the lowest thing as possible ነው no okay I don't know እንግዲህ ቬንደሮች ራሳቸው ጣጣ ይጨምሩበታል ዞሮ ግን ፒክሰል ዴታው is raw okay probably metadata ሊጨምሩበት ይችላሉ for example the sensor size the height and width or በቃ I don't know ቬንደሮች የሚጨምሯቸው ነገሮች ሊኖር ይችላል I guess እኔ የሆነ common just a giant list of my የሆነ I guess ሴንሰሩ አውትፑት የሚያደርገውን ዳታ ይለያያል depending on the ሴንሰሩ ሊለያይ ይችላል at the end of the day ግን raw files ከተባለ ድረስ እያንዳንዱ ፒክሰል value ነው የሚቀመጠው so you can extract it I don't know vendor እንዴት ያስቀምጠዋል የሚለው I'm not sure ግን አለ ዴታው አለ how is it stored የሚለው I'm not sure so እንኳን ከቬንደር ይላል how large are these files typically it depends እንግዲህ እንደ ሴንሰር ሳይዝ ነው APS-C ሴንሰር የሚባሉ አሉ or ትናንሽ ሴንሰሮች ደግሞ አሁን በቅርብ የመጡ አሉ half frame የሚባሉ ሴንሰሮች አሉ so አንደኛ የሴንሰሩ ሳይዝ ዲፔንድ ያደርጋል ሌላ ደግሞ እዛ ላይ የሚጨምረው ዴታ basically ከዚህ so it reach 1 gig for a single photo yes እንደዛ ሪች የሚያደርጉ እንትኖች አሉ አሁን ለምሳሌ ኦኬ በኢሜጅ እንትን ሳይሆን አሁን for example 4K የሚቀርጹ ካሜራዎች 4K 8K ምናምን የሚቀርጹ ካሜራዎች አንዱ ፍሬም በሮ ሲቀመጥ it might reach up to that's ግን it depends on the vendor on the sensor size on the camera quality interesting words so anyways ያንን ነበር የነበረው ሌላ የምንጨምረው ነገር ከሌለ እንግዲህ I think we should end I think ጥሩ ኤፒሶድ ነበር በአሁኑ ብዙ አርዘመናል 54 ደቂቃ ጂዝ 30 ደቂቃ ብለን ነበረ ወል እንግዲህ የቴሲጎ በጣም ብዙ አስወራን እና የዋዝም ማለም በጣም ብዙ አስወራን I guess
ኤክስፕሎር አድርጉትና እስቲ አይ ቲንክ ዊ ሹድ አስክ ኤክስፕሎር ማድረግ የምትፈልግ ሜቢ ኔክስት ኤፒሶድ ላይ ሰጀስት ቶፒክስ ለምን እኛ ሁሌ እኔ ለምሳሌ ከአሁኑ ሳምንት ወደሚቀጥለው ሳምንት የምሰራው ነገር ብዙም ሊለይ አይችልም right so have you worked on anything by the way I was going to talk about that we don't it doesn't just have to be news this take news ምናምን የለበትም we're happy just covering ድሮ የተፈጠረ ዜና ምናምን ቢሆንም especially አሁን የዋዝም ፓርቱ you are talking about 2016 የመጣ ፊቸር ነው እና አዲስ አይደለ yeah so suggest topics suggest in the comments yeah that will help us out a lot So yeah, the project I've been working on was it's like browser-ዎችን ምናምን ፓፒቲር kind of thing ፈልጌ ነበር ከዛ በኋላ ግን እያገኟቸው ያሉት ቱሎች በሙሉ API-ያቸው በጣም ሊሚትድ ነበር ከዛ one of the things I've been investigating is how are like እነዚህ ፓፒቲር playwright selenium እነዚህ browser control የምታደርግባቸው ሶፍትዌሮች እንዴት ኢምፕሊመንት እንደተደረጉ ቼክ እያደረኩኝ ነበር one of the things I found out is like there is a thing called the Chrome DevTools protocol CDP የሚባል ከዛ በኋላ it just gives you a WebSocket endpoint ከዛ ያ WebSocket endpoint ላይ you can JSON RPC አይነት ነገር ነው የሚጠቀመው so ለምሳሌ to screenshot a page you create an object with method page.screenshot ከዛ params ውስጥ you can just ከዛ params ለምሳሌ የስክሪንሾት ፋንክሽኑ ፓራሜትሮቹ you can tell it the format I think png jpeg እና I don't know ብቻ አሉት ፎርማቶች so it's just JSON RPC አይታችሁ የምታውቁ ከሆነ የአንድ JSON ኦብጀክት ነው ሁሉም ነገር ሜተድ የሚል ይኖረዋል ሜተድ እና ፓራምስ ናቸው ሁለቱ ቶፕ ሌቭል ኪዎች params እና ሜተድ ዳይናሚክ ናቸው depending on the method you're calling ማለት ነው so it's just የWebSocket endpoint ይሰጣል ከዛ you're just sending commands to that WebSocket endpoint እና just the browser does that so it's just I thought በጣም እንደዚህ ቀላል ነበር and like I don't know what I was thinking ለምን ከዚህ በፊት ማስበው እንደማለት how is puppeteer ምናምን ኢምፕሊመንት አድርጎት ግን at the end of the day I looked into it and now it's just a WebSocket endpoint እንደውም የክሮም ዴቭቱልስ ራሱ ይሄ ክሮም ዴቭቱልስ አለ ከጎን የሚመጣው ላይ ሴቲንግስ ጋር ገብተና ሞር ሴቲንግስ ብለክ ምንድን ነበር ቢለው ፕሮቶኮል ማናጀር ኢኔብል ማድረግ አለብህ ግን ኤክስፐሪመንታል ነገር ነው ከዛ ካረከው it will just give you the stream of የWebSocket እንትኖች ሜሴጆች እያላከና የተቀበለ ያለው በUI ያሳያል so it's like it shouldn't even be a thing እነዚህ browser control ማድረግ it's not even it shouldn't be a thing that we should use extra libraries for it's just a WebSocket you just need a WebSocket library ከዛ እንትኖች የሚጠቀሙት ነው ኤጀንቶች ምናምን ነገር እሱን ያሰብክ ያለሁት እኔ ስልክ እሱን ኢንቨስቲጌት this is not for an agent project it was just a separate project ነው like እየተጠቀምኩት የነበረው REST library ያ API አልነበረው ለዛ ነው just do it myself ያልኩት እንጂ እኔ እንደዚህ ኤጀንት ከዛ ያሰብኩኝ እንዳለ probably እነዚህ የብራውዘር ኮንትሮል ምናምን የሚያደርጉት ኤጀንቶች they should just have the AI generate እነዚህ ያልኳቸው JSON RPC ኮማንዶች ምክንያቱም በጣም well documented ነው Chrome DevTools protocol ሰርች ካደረጋችሁ ታገኙታላችሁ so is this a Chrome thing ብቻ ወይስ Firefox ምናምንም ሰፖርት ያደርጉታል like browser naming weird ነው Chrome DevTools protocol ነው ግን Firefox ሰፖርት ያደርገዋል there is the most separate and older API the WebDriver API የሚባል እሱ ደግሞ ይቆያል ትንሽ እሱን ነው more natively Firefox ሰፖርት የሚያደርገው ግን I guess በአሁን ዘመን ሁሉም ዌብሳይት Chrome ላይ ስለሆነ ቼክ የሚያደርጉት እና because it's the biggest browser እኔ ልጠቀም ያሰብኩት ክሮምን ብቻ ነው ግን Firefox ቴክኒክ ሰፖርት ያደርጋል ግን it's called the Chrome Dev weird that's interesting ግን you could probably find some የሆነ ክሮም ውስጥ ሰፖርት የሚደረግ ሜተድ Firefox ሰፖርት የሚያደርገው ልታገኝ ትችላለህ ግን so Puppeteer Playwright they're all using Chrome DevTools protocol okay አሪፍ እና anyways ይሄኛውን ምንድነው የሚባለው ይሄ ወደዚህ ዲስካሽን ተመለስን እንጂ እየዘጋ ነው የነበረ I wanted to say if you want us to check out እናንተንም የምትሰሩት ፕሮጀክት ምናምን ካለ if you want us to shout it out by the way the very last thing I want to say good podcast they shouted us out and thank you thank you Dagem Brook I think yes thank you very much
ኤኒዌይዝ ፕሮጀክታችሁን ማየት እንድናይ ከፈለጋችሁ or if you want us to like talk about it ምናምን ኮሜንት ላይ ጻፉልን. We're not gonna guarantee that we talk about it. Of course not. Interesting ከሆነ we'll do it. Yes. Anyways, thank you very much, Benny side. Yeah, thanks for watching. Bye bye. Next week. Bye.